वोट्स ऑफ थँक्स आसतले। आजच्या दिसाचे सगळ्यांक तुमकां सांगला कोणाची मीटिंग ऑर्गनायज करूंक ना, कोणाच आमी स्पिकराक बी आपोवंक ना, फकत सेव ओल्ड गोवान फकत एक हें धाडलें, इन्वायट केल्या ही गोंयच्या साहेबाच्या फॉलोवरांची मिटींग, गोंयकारांची मिटींग म्हणटा आमी सेव ओल्ड गोवा फक्त इन्वायट केला अशें जाता म्हणून इतलेंच म्हणटात। आमची सायट हय आमची ना ना सायट न्हू आमी चोवपाक लोकांक आपयल्ले, आमी लोकांक सांगलेले आयज थंय कोणाक ही सायट खबर आसली खूंय तें ना म्हणटा आमचें मेन रिजन आसलेलो थंय कोणाक जर तो उलोवपाक मेळटा सगळ्यांक आयज खबर आसा, हांव पासून उलोवपी पूण उलयना कित्याक खबर आहा की सगळ्यांक सोशल मिडियाचेर सगळो न्यूज मेळटा पूण सायट चोवपाक मेळना। म्हणटच ताका लागून आमचे चडशे पयसुल्ल्यान लोक येयल्या, बसी हाडल्यो आहा, तांकां परतून घरा पावपाक जाय। कोणाक जरी तो जाय जाल्यार तेणी प्रेस दिवचें आनी प्रेसाचेर फॉलो करून आपली भावना आपली ह्या लोकांकून चड लोकांक गोंयांक पावतली। देव बरें करूं। वोट्स ऑफ